नमस्कार भाई मैंने बायोफ्लक फिश फार्मिंग ओडिशा को पुणी थे आपण स्वागत मु चंद्रशेखर आचार्य। तो भाई मैंने समस्त बहुत थर कहती जे आम प्रोडक्ट कौटू पाइबा भाई आम प्रोडक्ट कौटू पाइबा आम तारप्लिन ओडिशा कौटू मिलूँ कौन ना ये सब जिनस बहुत जनकर बहुत क्वेरी आसे आते प्राइस मिलूँ केते जीएसएम केम जाना यही सब आसे। तो आज सब बहुत बढ़िया जगह को आसिक पहुँचू श्रीकांत भाई पाखु। तो ये गोटे असुविधा अच्छी आज मो सहित आउ के नहांती जे कि कैमरा धरिवे। तो मु तांको गोदाम विथ घर रे अच्छी एवं से तारप्लिन नापी। तो आज कथा हाँ श्रीकांत भाई सहित पाखे केते स्टॉक रुहे आ कौन रुहे कौन नहीं ए विषय डिटेल जाना। भाई नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिन पर देखा जाओ। तो भाई ना समस्त को आज टिके तारप्लिन केते अच्छी आपण पाखरे केते स्टॉक रहउची कौन नहीं आ विषय ते डिटेली कहिवे। तारप्लिन रेट फेट कौन रहउची काहे ना एबे समस्त कले बहुत कॉल भी आछी। तो बेटर रहइबो जे समस्त आपन को डायरेक्ट कांटेक्ट करके तारप्लिन भी नहीं परिवे आ जहा जा मोटर रहिला कि किट रहिला जहा भी जिंस रहिला से सब जिंस जमते से माने समस्त आपन को डायरेक्ट कांटेक्ट करे परबे। ए वीडियो रे हमें आपन को नंबर भी दे देबू। तो जो थे कि अपन डायरेक्ट व्यापार करे भाई मीडिया से व्यापार ये नहीं। तो भाई ना ये सब बोधे अपन को तारप्लिन स्टॉक निश्चय निश्चय ये सब तारप्लिन रहउछ। तो ये सब तारप्लिन केते पीस खने तारप्लिन अछि ये तथापि हमरी 20-25 पीस पाखापाखि हवा माने अछि। अच्छा केते डायर सब अछि ये आपनकर रहउछि हमर जो 2 डायमीटर नै कि आपनकर 6 डायमीटर जाके आपनकर 50 जीएसएम रु नै कि आपनकर 1000 जीएसएम जाके रहउछ हम पाखरे। तो भाई ना टिके कहबे जे आर प्राइस कोन रहउछि। प्राइस आपनकर मिनिमम स्टार्टिंग रहउछि 5000 रु आपनकर जते आपनकर मैक्सिमम आपनकर सही 15-16 हजार भीतर हम आ जाउछि। बेस्ट प्राइस एक्चुअली होलसेलिंग प्राइस रे आपण दउचंती आ भितरे मु देखि पारछु जे वैरायटी कलर सुधा भी अछि। जो भाई माने जो कलर रे चाहिए से कलर स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल अछि। तो भाई ना ए भितरे आ गोटे बड़ क्वेश्चन आसे जे आपण जीएसटी बिल प्रोवाइड करचंती ना नै काहे ना एबे गवर्नमेंट जो सब्सिडी आसलानी। तो गवर्नमेंट बेसिकली जीएसटी बिल समस्त बाकु नवा पई चाहूची। तो आपण जीएसटी बिल प्रोवाइड करचंत तो आज्ञा आज्ञा जीएसटी बिल प्रोवाइड करछु किछि असुविधा नै आपनकर जहा हमर रेट ता बाद आपको जीएसटी पे पड़ो एते कम प्राइस रे तो जीएसटी सह निश्चय न पुणी आमको भी पेमेंट करिया पड़ो ना। ठीक आज्ञा आज्ञा। तो भाई ना तो ये गला तारप्लिन विषय रे तो मते टे बतैबे एटा केते जीएसएम रो तारप्लिन एटा केते जीएसएम अछि। एटा आपनकर वर्तमान 750 जीएसएम रो अछि। अच्छा तो ये आपनकर एटी गोटे रहउछि आपनकर 850 रो ये आपनकर रहउछि तळ अछि आपनकर 650 रो। तो वैरायटी सब वैरायटी केते डायर ना सब 3-4 ना 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 आपनकर 2 डायर नै कि आपनकर 6 डायर भीतर रहउछि। सब वैरायटी अछि खोली के देखिले बहुत ये लाओ ना 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 खोला खोली के करे। तो भाई ना मुआ पचार जे 20-25 पीस स्टॉक रहे ना आ अधिक ना 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 हमरी स्टॉक बहुत रहे। एबे वर्तमान आपनकर पाखरे एती स्टॉक अछि मोर आ गोटे अछि जगह रे सेठी भी किछि स्टॉक अछि। तो ओवरऑल टोटली केते स्टॉक टोटल हमर 50-60 पीस स्टॉक रहे। माने जणा जदी तो 40-40 आराम रे पाइबे रे किछि असुविधा नै आराम रे सब जिंस अवेलेबल मिल जिवो। तो भाई ना ठीक ता सहित तो भाई ना ये तो गला तारप्लिन विषय रे डिस्कशन। आज्ञा आज्ञा। एबे मु पचारबे जे आउ कोन जिंस रहउची आपन पाखरे। ना नै हमें सब प्रकार आपण बायोफ्लॉक रो सब प्रकार जिंस हम रखुछु आपनकर टेस्टिंग किट नै रखुछु आपण 88 हां 88 सब अछि। ये 8 देखंतु ये आपन रहउची अमोनिया किट। अच्छा आकु आपनकर हमरी भलो प्राइस रे हम दउछु डिस्काउंट भी अछि आदरे माने एमआरपी ऊपर डिस्काउंट भी अछि माने डिस्काउंट नै कि आपण डिस्काउंट सर रिटेल आ होलसेल भीतर तफात अछि जे होलसेल हां ना ना तादर से जो हमर डिस्काउंट अछि आपनकर 5% नै कि 20% जाके। अच्छा से अनुसार डिस्काउंट अछि से जे जल्दी अवेलेबल सब प्रकार अछि किछ असुविधा नै जे आसी नै परिबो आपण ये अमोनिया किट अछि आपनकर ये गोटे आपनकर ये रहला हमर नाइट्रेट टेस्ट किट अछि ये रहला बापरे मुधर किट। हां हां
ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଓପି ଏଇଟା ପିଏଚ୍ ଏଇଟା ପିଏଚ୍ ଟା ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପିଏଚ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ସାର୍ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପେଟି ମାନେ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ 100 ପିସ୍ ଲେଖା ଗୋଟେ ପେଟି ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର stock ଇଏ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ପେଟି ରହୁଛି ଇଏ 3-4ଟା ପେଟି ରହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟର କିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ମାଷ୍ଟର କିଟ୍ ମାଷ୍ଟର କିଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ବି ରହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇନା ଆ ସହିତ ଗଲା ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏରେକ୍ସନ ମୋଟର ହଁ ହଁ ମଟର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମଟର ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଏରେକ୍ସନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 004 0012 ଯାକେ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ଦେବୁ ଭାଇ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ପୁଣି ରିଟେଲ ଆଉ ହୋଲସେଲିଂ ବି ଦିଆହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବି ସବୁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଦେହରେ କିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏନି କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ନେଲେ ତ ପୁଣି ଜାଣିବେ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇନା କିଏ ଭଲ ଦେଇପାରିବେନି ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଏ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ବି ରହୁଛି ସେ ପେଟିରେ ଅଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ସବୁ ଆସିକି ଅଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏୟାର ପାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ବାଇଫ୍ଲଗ୍ର ଏନି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆମଠୁ ଆରାମରେ ପାଇପାରିବେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ପାଇପାରିବେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ତ ଏତିକିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେବାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଥାଏ ମୋତେ ମେସେଜ ଥାଏ କଲ୍ ଥାଏ ଯେ ଭାଇନା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ସହିତ ତାର ପ୍ଲେନ୍ ପାଇବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବୁ ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନା ବେଟର୍ ହେଉଛି ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେବେ ନା ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା କାହିଁକିନା ଆପଣ ରିଟେଲ୍ ନେଲେ ଯାହା ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଏ ଭାଇନା ବି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହୋଲସେଲିଂରେ କିଛି 10 ପିସ୍ 15 ପିସ୍ କିଣେ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଛୁଛି ତ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସେମିତି ନୁହେଁ ତ ଭାଇନା ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର